दुनिया के सभी वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में किसी भी किस्म की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वालिदैन की तरबियत का अंदाज, इनके अल्फाज, रवैये और फैसले बच्चों की शख्सियत को बिगाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। सभी वालिदैन अपनी नेक नीति और मेहनत से अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो बच्चों की शख्सियत, उनकी सोच को बहुत मुतासिर करती हैं और वालिदैन की यही गलतियाँ आगे चलकर बच्चों को कमज़ोर, बुज़दिल और नाकाम इंसान बना देती हैं। आज के व्लॉग में 4 ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक को हाइलाइट करूँगी जो वालिदैन कर रहे होते हैं। यही गलतियाँ उनके बच्चों की कामयाबी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रुकावट बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। सब मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हमारे पाक फ़ौज और हमारे वतन पाकिस्तान को ता क़यामत अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और सलामत रखे और हमारी जो पाक आर्मी है, उनको हमेशा फ़तह नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए चिकन बना रही थी। ये चिकन ऐसे ही बनता है जैसे ना आप टिक्के बना लें। टिक्के तो ये है ना कि आपको सीखों में लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसको ना आप फ्राई पैन में इज़िली घी में ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सिंपली दही लिया है, दही में मैं सारे स्पाइसेस जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो ऐड किए हैं, साथ में टिक्का मसाला ऐड कर लूँगी और साथ थोड़ा-थोड़ा ना तकरीबन 1 स्पून सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ऐड करके और चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 1-2 घंटों के लिए मैं रख दूँगी। अगर ओवरनाइट हो जाए ना, फिर बहुत उसका जो अ, अंदर तक चला जाता है और बड़े जूसी से बनते हैं। तो सारा मिक्सचर अंदर तक चला जाता है। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने तकरीबन 2 घंटों के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैंने फ्राई कर लिए थे और जब आपने फ्राई करने हैं ना, तो इनको कवर करके आपने फ्राई करने हैं ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएँ और मज़े के भी बनें। तो अपने आज की रूटीन के साथ-साथ बड़ी सिंपल सी रूटीन है, आपको देख के समझ आ जाएगी। आपको देख के समझ आ जाएगा मैंने कैसे बनाए और बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जिनके बच्चे कुछ नहीं ना खाते, वो अपने बच्चों को थोड़ी-सी फ्राई करके दे दिया करो, खाने की तरफ लगाएँ। चिकन वैसे अच्छा तो नहीं होता, लेकिन चलें बच्चों को कुछ तो बन जाता है। तो आज की रूटीन के साथ-साथ अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखें, कुछ वालिदैन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ अपने बच्चों की तरबियत में कर जाते हैं जो उनके बच्चे को नाकामी की तरफ धकेल देती हैं। मैं पहले भी वालिदैन की तरबियत पर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, बच्चों को थोड़े से मेरे पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट हैं। बच्चों को कामयाब और कॉन्फिडेंट, बहादुर और मजबूत बनाने के लिए आप पेरेंट और बीइंग अ पेरेंट ज़रूर अवॉइड करें इन मिस्टेक को, इन गलतियों को। तो जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है ना, यानी माएँ अपने बच्चों के काम भाग-भाग कर रही होती हैं, ये सब हमारी ना सबसे बड़ी और हम इसको बड़ा नॉर्मल इस मिस्टेक को लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है। कुछ मदर अपने बच्चों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होने देती, इनके काम भाग-भाग कर खुद करती रहती हैं, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े। हालाँकि टीनेजर में जो बच्चे होते हैं ना, काफ़ी समझदार होते हैं, उनको अपने छोटे-मोटे काम खुद करने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मदर्स अपने बच्चों के छोटे-छोटे काम भी खुद ही करती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी उनको नहीं देती, खुद ही बोझ अपने ऊपर डाली रखती हैं। अगर हम अपने दौर, अपने ज़माने या अपने बचपन को याद करें ना, हमारी माएँ देखें, हम क्या करते थे, हम तो छोटे-छोटे थे तो अपने काम सारे खुद करते थे, बल्कि अपने क्या काम करते थे, अपने बहन-भाइयों का भी ख़्याल रखते थे और थोड़ा बहुत घर भी सँभालते थे। तो तब के बच्चों और अब के बच्चों में देखें ना फ़र्क कितना है। अब हमें बड़ी फ़ैमिली में भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें घर का काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जो माएँ नहीं करवाती तो उनके बच्चे फिर रोते हैं कि हमसे ये नहीं होता, तो फिर माएँ जो है ना वो परेशान होके बैठ जाती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों के काम भाग-भाग कर नहीं करने चाहिए, खुद ही उनको करने दें। बच्चा जैसे कि ना कुछ माएँ ऐसी होती हैं ना, बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो वो पानी माँग रहा है तो माएँ भाग के उसको पानी दे रही हैं। अगर कोई बच्चा अपने रूम में बैठ के खाना माँग रहा है, तो फ़ौरन से भाग के ना उसको जाके खाना देती हैं। यहाँ तक फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे टीनेजर हुए हैं ना, उनके बड़े-बड़े टीनेजर से भी बड़े हो जाते हैं, तो मदर्स क्या करती हैं, उनके रूम खुद साफ कर रही होती हैं, उनकी हर अलमारियाँ खुद सेट करती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, जूते
ان کے رکھتی ہیں، ہر کتابیں، ہر چیز مدر خود رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح بچیوں کی جولری خود سیٹ کر کے رکھتی ہیں، کہیں جانا ہو پیکنگ خود کرتی ہیں اور واپس آ کے ان پیک بھی خود کرتی ہیں۔ ایسے میں آپ خود سوچیں، جب ہر کام آپ بچوں کو خود کر کے دیں گی تو آپ کے بچے کمزور اور سست نہیں ہوں گے؟ آپ بتائیں، خود ہی وہ کتنے سست ہوں گے، آپ خود ان کا نقصان کر رہی ہیں۔ وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا بچہ جو شروع سے اپنے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا، وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ اس سوسائٹی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر چل گھر تک تو چلیں بات ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتا ہے نا، اس کو عادت ہی نہیں ہوتی کام کرنے کی، تو اپنے بچوں کو شروع سے ہی تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونے دیں، تھوڑے بہت گھر کے کام سکھائیں، خود کرنے کی عادت ڈالیں، تو یہی ان کے سکسیسفل ہونے کی سب سے پہلی جو عادت ہے نا، یہی ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کام خود کریں۔ اچھا، نیکسٹ مسٹیک، فلفلنگ دا لٹل وشز آف دیئر چلڈرن۔ ہم والدین کی جو دوسری غلطی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم بچے کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن بچے کی ہر خواہش پوری کرنا اس پر ظلم کرنے کے برابر ہی ہے۔ آج تو آپ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ آپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آتا ہے آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ خواہشات تو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی، تو اب جب آپ اپنے بچے کی خواہش پوری نہیں کریں گے نا، تو اس کو بڑا عجیب لگے گا، اس کو دکھ ہوگا کہ میری خواہش پوری نہیں کی جا رہی، منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے بچہ نا بگڑے گا، کیونکہ اس کو تو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے، اس کو تو شروع سے ہی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کی ہر خواہش کے پیچھے نہ بھاگیں، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، آپ ان کی ہر خواہش پوری کر رہی ہیں تو یہ آپ بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بچوں کو کبھی کبھار نہ سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ تو پوائنٹ نمبر 3، اوور پروٹیکٹنگ یور چلڈرن۔ اچھا، یہ بھی نا بہت امپورٹنٹ مسٹیک ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اکثر مدرس کو یہ خوف ہوتا ہے بچہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں کوئی دوسرا بچہ اس کو مارے نہ، تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر مدرس ہی لیتی ہے۔ کئی مدرس میں خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ہر جگہ بچے کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی، یعنی ایک قسم کی ایکسٹرا پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بچے سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، کس کو پیارے نہیں ہوتے، لیکن یہ بچوں کے نا مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے فری چھوڑ دیا جائے، ان کو بچوں کے ساتھ کھیلنے دیا جائے۔ اس طرح کی اوور پروٹیکشن کرنے والی جو مدرز ہوتی ہیں نا، جب ان کے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو وہ پیچھے سے ایکسٹرا پریشان رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا بچہ اسکول میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی بچہ اسکول سے آتا ہے، اسے فوراً سے پوچھتی ہیں تم گر تو نہیں گئے تھے، کسی نے کچھ کہا تو نہیں تھا، کسی نے مارا تو نہیں تھا۔ ان دا سیم وے، اگر بچہ گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو اتنی سینسیٹیو مدرز اتنے زور سے چلاتی ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں جتنا بنا لیتی ہیں۔ تو ایسی سینسیٹیو جو مدرز ہیں نا، وہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں۔ بچے گرتے ہیں تو ان چوٹ لگ بھی جاتی ہے، صحیح بھی ہو جاتی ہے، کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں۔ تو جتنا آپ اپنے بچے کو اوور پروٹیکٹ کریں گے نا، اتنا ہی وہ بڑا ہو کر بزدل اور کمزور بنے گا، وہ لوگوں اور سوسائٹی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ جب وہ کسی سے مقابلہ نہیں کر پائے گا تو وہ کامیاب کیسے ہوگا، کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کو ہر چیز پریشان کر دے گی۔ اس طرح جو بڑے بچے، ان کے مارکس اچھے ہو جاتے ہیں، ان کا ایڈمیشن کسی اچھی جگہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن والدین ڈر کے مارے ان کو کہیں بھیجتے نہیں ہیں، کہیں اچھی جگہ پڑھنے نہیں دیتے، ان کو الاؤ نہیں کرتے، تو کسی بڑے شہر میں نہیں جانے دیتے۔ تو اس طرح جو آپ کا بچہ ہے نا، وہ قابل نہیں بن سکتا، کیونکہ والدین ایکسٹرا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ تو اوور پروٹیکشن کرنے والے والدین اپنے بچے کی کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اپنے بچے کو اوور پروٹیکشن دے کر کمزور و بزدل نہ بنائے، بلکہ ایک بہادر و مضبوط بچہ بنائے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اچھی طرح جان سکے اور ایک کامیاب انسان بن سکے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ اور لاسٹ، دے ڈونٹ ڈسپلن دیئر چلڈرن۔ چوتھی غلطی جو اکثر والدین کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈسپلن نہیں کرتے۔ اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ جب موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے تب وہ بڑے سکون میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتا، اور یا بعض اوقات ہم خود کو اس کو سکون میں بٹھانے کے لیے نا خود اس کو موبائل دے دیتے ہیں۔
तो बच्चा माँ को और जैसे ही मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चा माँ को ना तंग करना शुरू कर देता है और बच्चे का ये तंग करना किसी भी सूरत हो सकता है। वो बेवक़्त खाना माँगने लगता है, चीज़ें माँगने लगता है, बिस्किट, लेज़ वग़ैरह या बच्चे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चे के हाथ में मोबाइल था तो वो वीडियो देख रहा था तो वो तंग क्यों नहीं कर रहा था? बच्चे को भूख क्यों नहीं लग रही थी? तो भाइयों के साथ क्यों नहीं लड़ रहा था? तो मोबाइल यूज़ कर रहा था, वो मसरूफ़ था। देखिए मसरूफ़ियत की कितनी ज़्यादा अहमियत है, चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे हों, आप उनको मसरूफ़ रखें, आप उनको नेगेटिव काम की जगह उनको पॉज़िटिव काम की तरफ लगाएँ। तो अगर आपने अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आप इसकी अच्छी तरबियत नहीं कर रहे, अपने बच्चे को कमज़ोर और बदतमीज़ खुद बना रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को हमेशा किसी पॉज़िटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ रखें। आप खुद तय करें आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ की तरफ उसको फ्री टाइम में लगाए रखें, इन्वॉल्व रखें। तो इस तरह आपका बच्चा जो है ना वेल डिसिप्लिन भी होगा और अच्छी तरबियत भी होगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।